kuna wale ambao hawajashuhudia na kuhakikisha kwamba ni wa Obwela Mwila Dalton. Unao nafasi ya kujitambulisha karibu. Ndio, kama vile unatoka kusema, mimi ni wa Obwela Mwila Dalton, ndio majina yangu. Niko secrétaire général tena porte-parole wa CNPCC. Ni mouvement politico militaire ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, mu coordination ya VDP Sud Kivu. Mimi naangalia pia presse na media, c'est-à-dire niko porte-parole wa coordination ya VDP Sud Kivu. Kuna taarifa ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba gavana anasumbua wananchi na kuhusu michango, mtozo za wazalendo. Hizi taarifa hatuna mwangaza zaidi. Nyinyi mmezipokea namna gani na mnajuaje, mnajua nini kuhusu taarifa hizi? Na sisi tulipata barua kwa reseaux sociaux. Tuliona barua ambayo Lubafu ndio banaiita ni Lubunga la Bafuliru. Hiyo Lubunga la Bafuliru inaandikwa au inatiwa saini signature na mtu anaitwa Bwaji, ndio responsable wa Lubunga la Bafuliru na ndio mwenye anasinye document. Wanastaki gouverneur ya kwamba anapandisha tax, kuko mauvaise gestion ya choses publiques de la part ya province ya Sud Kivu. Banasema vitu mingi mingi, na waza inaweza kuwa sawa vile pointi 4 ambao sitaingia ndani sana juu ya pointi zake, lakini nitaongea kuhusu barua yenye Lubunga iliandika. Kitu cha kwanza, Lubunga lwa Bafuliru haina competence na kalite ya kumwandikia gouverneur. Haina competence na kalite ya kumwandikia gouverneur, sababu tukiita Lubunga la Bafuliru, tunaona moja kwa moja Wafuliru, na d'une manière générale Wafuliru c'est un territoire, na kama nasema Wafuliru c'est un territoire et que Bafuliru bako représenter au niveau provincial par les députés provinciaux, na kama bako représenter au niveau territorial, au niveau provincial par les députés provinciaux, c'est-à-dire benye biko na qualité au na uwezo wa kusema gouverneur anafanya hiki na kumwandikia gouverneur, ce sont les députés provinciaux. Na mule m'assemblée provinciale Bafuliru biko represent. Et je crois kama Lubunga ilifanya kazi yenye haiko kazi yake. Vraiment haiko kazi yake. Ça c'est sur le plan juridique. Maintenant, tunatoka kisheria. Tunaingia sur le plan sécuritaire. Wanasema ya kwamba gouvernement ya Kinshasa iite gouverneur Kinshasa, donc baite mutu wabo avant que le pire n'arrive. Alors, sur le plan sécuritaire, quel est ce pire? Il est pire yenye inaweza tokea kama Kinshasa iite gouverneur. Il est pire ni nini? Ça signifie sur le plan sécuritaire que ni menace de mort. Ni menace de mort. Jo mambo mawili ambayo tunakamata mwele barua. Remarque ambayo tunakamata mwele barua. 1. Lubunga la Bafuliru haina compétence ya kumwandikia gouverneur au kuomba gouverneur aondoshwe, pendant que les Bafuliru sont représentés par les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale. Mwenzetu Matu ana swali pale, ila kabla ya kupokea swali yake, unaposema kwamba Lubunga hawana kalite et competence ya kuandikia gouverneur, ni kama unaacha watu hewani. Hawana ile kalite au nom de wazalendo au au nom de peuple? Non. Kama tunasema Lubunga na wazalendo ni vitu viwili vyenye viko tofauti. Lubunga c'est une communauté. Tandis que, je dis bien, Lubunga c'est une communauté
Tandis que les wazalendo, c'est l'ensemble de toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Parce que dans les wazalendo, utakuta muko bandande, pardon, muko bandande, muko baunde, muko bafuliru, muko babembe, muko bavira, muko donc toutes les tribus confondues de la République démocratique du Congo sont représentées dans les wazalendo. Mais Lubunga, c'est une communauté de bafuliru. Et donc, Jomana nasema, kama kuko deja representativité ya bafuliru mu assemblée provinciale, hakuna umuhimu wa Lubunga kuandika revocation au kufanya plainte juu ya gouverneur. Ile ndio maana nitaka kusema. Nini kimewahuma? Unajua, kwanza kitu cha kwanza sisi wazalendo pia tuko communauté. Wale wenye wa Lubunga, iwe Lubunga ya Bafuliru, iwe Lubunga ya Babembe, iwe Lubunga ya Bavira, iwe Lubunga ya Bandande, ya Baunde, ya Bakongo, malubunga zote ndio sisi wanatuzaa. Na mtoto kama vile mtoto, sisi kama vile watoto, tuko watoto wa Lubunga. Katikati yetu kuko Wafuliru, katikati yetu kuko Wavira. Na kama katikati yetu kuko Wafuliru na kuko Wavira, sisi kama vile watoto wao hatuweze tukubali wazazi wetu waingie mu makosa, na sisi watoto wao tuko tunawaona. Kuna mtoto anashauria mzazi, kama vile wanasema liai inaweza ikashaurie kuku. Kwa hiyo ndio maana sisi tumeumwa kusema ya kwamba namna gani sasa wazazi wetu kama vile wazazi wetu waingilie mambo ambayo inaweza ikafanya wadepute ambao tulituma mu assemblée provinciale yenye wangefanya. Sasa sisi wazazi tuende tukaifanya namna gani? Kwa hiyo sisi watoto tumeumwa kwa sababu wazazi wetu wamepotoka. Wazazi wetu wameenda kando na sheria, na wazazi wetu wameongea neno mbaya, neno ambayo wanasema waite gouverneur Kinshasa avant que le pire n'arrive. C'est-à-dire ile pire yenyewe wanasema yenyewe itatokea wapi? Na hiyo ndio maana tunalaumu sana wandugu zetu wa Lubunga, wandugu zetu ambao wameandika ile barua. Na mimi ninahakikisha ya kwamba sio Wafuliru wote wenye wanaweza kutaniwa kwa kuandika barua kama hiyo. Sababu ingelikuwa Wafuliru wote ndio wangekuwa, tungesema ni wadepute wao ndio wameandika. Lakini comme ni Lubunga, je crois que c'est un groupe d'individus wenye banapartenir mu Lubunga ndio wenye waliandika ile document. Kiongozi, inasemekana kwamba juma ambayo imepita Lubunga kama tunaita ama makomunote ambazo zinaishi hapa Kuvira pamoja na gavana walikutana na wakaongea kwa ajili ya hii swali na wakamaliza. Na nikusema je, aone kama kuileta tena ama kuidenoncer tena ama kusema tena hii barua, je, haiwezi kuinflamer ama kuwasha tena moto entre les communautés? Haiwezi washa moto. Unajua sio kila mtu mwenye anajua kusoma. Barua ilipita, lakini mpaka sasa hivi hakuna wenye wanajua kama mambo ilishaisha. Unajua kama unasema avant que le pire n'arrive, inabidi watu wakae chini, washotane vidole, waambiane ya kwamba mambo kama na hii haiwezekani ikuwe. Na ndio maana sisi kama vile coordination ya VDP, sisi kama vile VDP tulitaka kuambia watu ya kwamba ile mambo ni mambo ambayo tunapashwa kukonseyer Lubunga isiendelee kufanya vile, kwa sababu ile mambo kama inaweza ikaingilie kwa vijana wetu, wanaweza wakaikamate vibaya. Na kusema ile dossier iliisha, tusiseme dossier iliisha wakati atuyajua kama message ya kumaliza dossier iliisha pita fasi zote. Kama unasema dossier iliisha, lakini mimi mwenye niko nakwambia hapa sijajua kama dossier iliisha. Kama dossier ingeisha, Lubunga ingekuwa pale. Malubunga, tuseme Malubunga zote, sababu waliandika kwa jina ya Malubunga zingine. Hawakuandika tu juu ya Lubunga la Bafuliru. Waliandika ni ensemble ya magrupe mbalimbali. Walisema mule Wabembe, walisema mule Wafuliru, walisema mule Wavira, walisema mule Washi. Ni kusema tuhakikishe demanti ya ile barua inafikia communauté zetu. Ile ndio kazi yetu kama sisi kama vile waporte parole. Na ile ndio kazi yenu nyinyi sawa vile wa journalist. Tuhakikishe kama ile dossier iliisha muma niveau zote, muma klase zote, muma kushe zote. Ni kazi ambayo tutasaidiana na sisi waporte parole na nyinyi watu ambao mnaangalia media. Ndio porte parole, habari zinazoanza kuhusu kujiorozesha pale.
Ndiyo, wakati sisi wazalendo tulilalamika ya kwamba serikali itusaidie, tunafanya kazi, tuna defendre nchi, tuko tunakufa, wazalendo wako wanakufa kwa vita, tunafanya ile kazi ambayo jeshi anafanya. Sasa jeshi ya serikali inalipwa, sisi wazalendo atulipwe, tukaplede ku serikali na nyinyi na sisi mutulipe, mutupe mishahara, mutupe chakula, mutupe dawa. Serikali ikasema ya kwamba haitawezekana tuwape chakula, tuwape pesa, tuwape dawa wakati hatuna hesabu ya nyinyi wazalendo. Na wakati serikali ilisema ya kwamba haitatupa sisi chakula na haitatupa sisi mishahara na haitatuasiste wakati hawajue hesabu yetu, serikali ikatuma watu wa kufanya identification. Watu wakakuja wakatukuta Ruvungi, na mpaka sasa hivi njo watu wako wanaenda kujiorozesha kuandikwa ili hesabu ya wazalendo itoke na mishahara au ile assistance gouvernement kuwe prise en charge ya gouvernement. Lakini ijapo serikali ilisema ya kwamba identifie wazalendo, kuko pia wenzetu ambao wangali wanapinga, wangali wanakataa ile identification, na mpaka kufikia kufanya madesordre ku centre ya identification. Na ile njoo yenye tunataka antuka tuambie watu kama identification ni ya lazima, sababu hautasaidia mtu mwenye ujue hesabu yake, et surtout mkadre ya wasoda, meme ku population, meme hata mkadre politique, mkadre ya budget. Na budget serikali inafanyaka budget conformément na population yake, atafanya miradi gisi population yake iko, atafanya budget gisi population yake iko. Na waza ni initiative ya mzuri ambayo gouvernement ilifanya, lakini pia kuko watu ambao wamekataa hiyo. Nani hapo tariki 20 tariki 30 juillet kumekuwa vurugu ambayo imetokea hapo Luvungi. Kisa imekuwa nini hapo kwenye masantre ikiwa mpaka vurugu kwa kubwa hapo Luvungi kwa participation pale? Asante kwa swali. Luvungi le 30 ilikuwa le 30 juillet, ilikuwa mida ya masaa 8. Identification inapita kama kawaida, mais un certain commandant en tout cas anajiita makanika, ni sirno yake au jina ambayo alijipanga, mais jina yake ya kweli kweli njoo ambao sijui. Mais ni kijana wa pale ni komanda wa pale nani Kiliba, alikuwa na groupe ya batu bon nombre ya wale watu ilikuwa ba mama, balikuwa bafie. Tunaweka watu ambao wanapaswa kufanya verification na wacheki kama watu ambao watapita kuidentification kweli kweli ni wazalendo. Wakati watu walikuwa pale wenye uko charge na security, kuko mule mkomission, muko mtu wa FRDC, bureau de FRDC comme mule mkomission pale kuidentification, muko sisi wazalendo tuko pale, makushe societe civile iko pale, gouvernorat pia iko na watu pale. Ni kusema wakati watu walicheck wa mama ambao walikuya au wafie wenye walikuya waliletwa na ndugu makanika, ikaonekana wamoja wao hawakuwa hawako wazalendo kabisa, ni watu ambao waliogotwa wakakuja wapite ku identification, sababu après identification uko unapewa $50. Watu wengi wako wanapenda kufuata ile $50 waende wapite kwa ile control au ile identification. Akakuja na wale watu wakati walikatazwa kuingia sababu sio wazalendo halali, wakati walikatazwa kuingia fujo ikatokea, akadeside kusema atavuruga centre. Na wakati alitamka maneno ya kwamba mkirudisha hao watu wangu hao wa mama nitaharibu centre, moja kwa moja waaskari wake wakaanza kupiga masasi. Na wakati waaskari wake walianza kupiga masasi ikaleta desordre ile siku le 30 à partir ya 14h, le 30 juillet à partir ya 14h, kazi ya identification haikukua, ilisimama. Kulikuwa intervention ya sisi VDP
kulikuwa intervention pia ya FRDC, et d'ailleurs ile le 30 juillet tulikuwa na mgeni rasmi commandant wa 33e region, alikuwa iko present, alikuwa na toute une équipe ya ba officier supérieur na ba officier subalterne ya 33e region militaire, bote walikuwa pale. Na wakati ile incident ilitokea, wakati wale wa bwana baskari ya komanda makanika walianza kupiga masase, bilituvuruga akili, ikabidi FRDC pamoja na sisi tuchangie kwa kumetrize situation. Na kwa nini kazi hizo zifanyike tu Luvungi, msifuate wengine kwenye maax? Sababu tumesikia kuna wengine kati ya wazalendo ambao walilalamika hilo. Kwa nini tutoe watu kwa front mali waende tu Luvungi? Hapo mnawaelewesha namna gani? Unaleta nusu ya jibu, kwa sababu ilionekana ya kwamba watu hawawezi wakatoke kuma front, na ndio maana ilikatazwa hata hapa Uvira. Identification haiwezi pita hapa Uvira, haiwezi pita Kiliba, haiwezi pita Sange, haiwezi pita Fizi, haiwezi pita Baraka. Identification iko prévu, et d'ailleurs c'est pas même prévu. Identification iko obligé, c'est une obligation iende ku front, sababu ilionekana wakicha kufanya identification muma mingine watu wote watakuja. Unajua si wazalendo ni population, tadi population yote itakuja ipate $50. Na ndio maana serikali ilisema identification, centre za identification zitakuwa kuma front, sababu raia hata toka kumngini yake aende ku front, aende afanye identification, mpaka wale baraia wa kujitoa ndio wenye wako naenda. Ni wachache na tuko tunawashika. Donc tuliplaide au serikali ilidecide kusema identification ipite kuma front, sababu hatutatosha watu kuma front. Ni rezo ya kwanza, hatutatosha watu kuma front wakuye kuwa identifier kuma mingine. Ile ndio rezo ya kwanza. Rezo ya pili, hatutatia centre ya identification muma mingine, sababu kutakuya watu wengi ambao hatujue na wako wazalendo wenye watakuja kuwa identifier, na vitaleta flu na vitaleta kao na vitaleta desordre. Kwa nini kuwapa $50 ni kama rushwa? Watu wanakuwa na juizi. Haiko rushwa, ni motivation. Kuko kitu wanaita motivation, haikuwa kirushwa. Mtu anakuandika, bakisha kuorozesha, unajulikana kama wewe unakuwa VDP, moja kwa moja wanakupatia $50, ila hawaite rushwa, wanasema ni frais ya nini ya motivation. Kujua ya kwamba utoke ile siku mule nyumba na kusema na mimi serikali omwe inanijua. Donc serikali itakuwa inanipatia kale kangu kadogo, kisha mwisho wa mwezi wananipatia, kisha mwisho wa mwezi wananipatia. Ni kusema iko motivation ya kusema kazi iendelee mbele. Msemaji, watu wametoka Baraka kuelekea Luvungi kujiorodhesha. Mjini Uvira mambo yamezagaa kusema ya kuwa kuna wanafunzi wamepelekwa, si askari, lakini wamepita kwa kuwa ni wabembe kuliko watu wa mahali. Jambo hili mmeshikilia namna gani? Ni swali nzuri, ila mimi siko porte-parole wa wabembe. Siko porte-parole wa wabembe. Naweza nikaseme mimi niko msemaji wa VDP. Lakini pia kuko magrupe za mingi mu territoire ya Fizi bien sûr. Lakini mu territoire ya Fizi muko mouvement maire. Sababu amusahau ya kwamba Fizi ni fief ya CNPCC. Ndio kuko base. Na si mu niveau ya CNPCC, à part coordination, mu niveau ya CNPCC, Fizi tunadeployer ma unité zetu. Kuko mabatayo zetu zenye ziko mu territoire ya Fizi. Sasa bale benye biko mu centre, benye biko Baraka, benye biko Misisi, benye biko mwa ile eneo mule mu litoral, tuliwaita moja kwa moja wakie kupita ku identification. Ormi batu benye biko mu mao plateau, tuko na ma unité zetu zenye ziko mu mao plateau za Minembwe, kule kuma Binima Lulenge, tuko na benye bako kule, hatukuwaita. Tuliita wenye wako Baraka na tukaita wenye wako Misisi, donc mu litoral, mu barabara ndio wenye tuliita. Inawezekana watu waliona wenye unité zetu zenye zilitoka Baraka na unité zetu zenye zilitoka Fizi, Misisi, Lubitako ndio wenye walisema ya kwamba ni wabembe. Si wabembe ndio wenye walitoka kule. Ni unité za CNPCC ndio zenye zilitoka mubarabara za Baraka kule kote kuya kupita ku identification ku etat major yenye tunatia Luvungi. Sio wabembe hapana. Yaani hatma yenu ni gani ikitokea paka ohoze nafika kumwisho, baadhi ya makundi na kataa kujiorozesha? Nini maamuzi ya mwisho? Mtu mwenye anakataa kujiorozesha najua asilaumu kesho. Sababu identification ndio première étape.
Ya pili ni prise en charge. Unajua ministre wa budget alikuwa hapa. Ministre wa budget kazi yake yeye ndio anafanya budget awa hesabu iko hivi. Na wanapasha kupata pesa za hivi. Yeye alikuwa hapa. Ile makalikile yote, hii identification itafika ku budget, anafanya hesabu. Finance ina débloquer monta. Sasa kama mtu anakataa kujidentifie maafa au